Ассалому алайкум тамошобини Сумонаи Рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчандта мошинои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат, сурат маълумотша дар номери имо ба сайти мо рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда эълонда мегузорем. Дар имрӯза навор ҳастад мошинои боркаш, мошинои советские, Toyotaҳои Camryҳо бо нархҳои арзон ва Mercedes ва Opelҳои хечбек ҳам ҳастад, Daewoo Lanos ва дигар мошинои бо нархҳои арзон ҳастанд, ки ҳамашонда срочно сомдал кураем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед, ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. Мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаши шумо мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 165 сомонӣ. Навора сар мега, лайкотон нагузорен, маромад рафтем. То охираш тамошо кунем ва фикрухтона дар комментари нависед рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза аз Сайбадрон гурзавои газ Валдай ҳастад, ки соли 2007 сола, ки сӯзишфириш Саляка, мотор МТЗ, 100 турбо, коробка зил, сайстариш беҳтарин. Мошина бадро мошинаи ранги газел ҳастад, ки мошина барои бор кашидан ягон айб надорад. Ҳама ҷош нава мега соҳибшон қариб ки як даст гаштаги. 4 балон мегад 80% ҳуҷҷат дорад, сайстани беҳтарин, пусидаги ҷо надорад. Ин мошини бадрон дар территорияи Абдураҳмони Ҷомида қарор дорад ва фурӯхтан мешавад бо нархи 85000 сомонӣ. Бадрон бо арзонтара мешавад. 100% мега ино бадрон азиз, яъне ки бор бисёр мебаранд, ки тоншура медорам 7 тонна 8 тонна хеле бор мебаранд. Хай бо анихадагин барои ки ино ранги газел ай газел да мошинян. Газ Валдай 2007 сол сайстани беҳтарин. 85 таш мега бо конкретна арзон мешавад. Якум рақамо тисел аст кор мекунад, дуюмаш мегафони ҳардушон кор мекунад. Алиш намешавад то қасми холи ҳуҷҷат бошад балон нав. Марамат дигар маълумотша гирем. Ди мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадро мошинои советские ҳастад, ки ВАЗ 21099 ҳастад, ки мошинои молодежни советские. Соли 2003 сола, ки сӯзишфирӯш тоқа бензини холӣ, объем мотор 1.7 литр, коробка механика, сайстани мошини бадро беҳтарин. Мошин ягон рӯз задаги пуштагӣ надорад, черепахош заводской, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 сола тонировка, аккумулятори пачка, 4 диска, салон тоза. Мошинча мегад беҳтарин сайстания. Ҳамаш мегад напанавай, тонировка, ҳуҷҷат ҳамаш 1 сола, аккумулятори пачка, пробегшам яъне кам мега мошин мегад вообще кам гаштаги. Бе ягон таъриф мега соҳибшон омада лоббойхе пробега кунем мега мошинча тоза гаранҷ кардем. Ин мошин дар шаҳр гаштаги бадо ва нарша гуфтесан 26000 сомонӣ, ки боз арзонтара мегад. 26000 мегам бо арзон мешавад ва мошин дар душанбе рақамошо наистагӣ. Ба кадоми шумо ки дар кори маромат занг занед. Саи мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадро мошинои Opel хечбек ҳастад, ки светои сав соли 2006 1994 ҳастад, ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. Объем моторша 1.4 литр гуфтааст, коробкаш механика, сайстани мошини бадро нахаду. 4 балон мегад пачка, аккумулятори нав, краскаш нав, мотор беҳтарин, 5 моҳи дигар ҳуҷҷат, чашкаош мегад варид надорад. Ҳамаш 100% мегад омада аз пеш бинем. Тоқа суми холи дар кора мегад соҳибшон дастрошра бо нархи 22000 сомонӣ бадрон бо арзонтара мешавад. Яъне мошина нархша 22 мегам бо одамоне ки наличи мегира арзонтара мешавад. Ин мошин бадрон дар территорияи шаҳри Ваҳдатда қарор дорад. Ба кадомтон ки маъқул аст харидор ки бошен, рақамошо мегафон аст, аз ами рақамҳо дигар маълумотша мегирем. дӯстони азиз, шумо дам агар рекламаҳои мошина, рекламаҳои хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон чиз дигар агар дошта бошем барои фурӯхтан, барои реклама кардан, марамат ҳамихел шумо сурат ва маълумоташа дар WhatsApp имои мо рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Лайкотон нагузорем ва силкаи навора подлисаш кунем. Чорум мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон бояд тайга ҳастад Opel Astra F ҳастад, ки дар кузифи хечбек соли 2006 1996 ҳастад, ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. Объем мотор 1.6 литр, мотор мегад вагони, коробка механика, сайстани мошини бадро беҳтарин. 4 балон пачка, чашкош варид надорад, 4 калпак, салон тоза. Мошин мегад бениҳоят тоза кам мегад, омада бин аккумуляториш нав, ҳамаш беҳтарин ҳолат. Мошин тоза кам мегад, кам гаштаги, яъне ки мошин мегад хеле шлақ нест, тоза кам мегад, омада бинен.
خب این ماشین بعد عین حال قرار دارد در نوعیه 5 و فروخته میشد با نرخ 30000 سومونی. بسیاری بعد یگان سوم معامله میکنند. در نوعیه 15 قرار دارد. با کدام شما که معقول باشه رقمشون مگافون است از این رقم‌ها بیشتر معلومات میگیرین. دوستان عزیز لایکتون فراموش نکنید و چی ماشینی که با شما که در کار کی باشد در تگ ویدیو نوارده نویسین که در تگ کامنتر نویسید چه خیلی ماشین میخرین و ماشین گفتگی شما رو در ویدیو آینده جدا کرده پیشکش میکنیم. لایک از زن دریغ نداریم و سیلکای نوارا در فیسبوک، اینستاگرام، ایمو، واتساپ چیزی که دارین پادیساش که رحمان برای دستگیری همتون. پنج ماشین فروشی نوبتی است بادرون دایو لانوس است که با نرخ ارزان سال برای 1996 است که بنزین گاز هر دوش کار میکند. موتور یک 6 لیتر коробка механика سیستم ماشین میگد نخدو. رادنوی کراسکا نمیخری کبوتک از اون که زلیل نمیخری کبوتک از خودش رادنوی کراسکا حجتای سالانش میگد هسته و خداوی سالن بولیمنی سوزای ماشینچه میگه نخدو اومده بینین. خب این ماشین بعدا در تریتور دوشنبه قرار دارد و نرخش گفتن 11000 سومونی باز کمتر دیگه میگه ارزان میشود. در دوشنبه 11000 سومونی و معامله سوداش در نزدیک کاپوت ماشین. در کامنتر شما چه خیلی که در کامنتر خواهش کردن که اینا خیلی ماشین مونیم اینا بعد شما پیشکش کردیم. شما خیلی مثال ما گپای شما را میگیریم رکلام میکنیم ماشین گفته کنه انا خیلی بعد شما خیلی لایکتون دریغ ندارین اما خیلی زنین لایک را و اگر یگون ماشین دیگه که در کامنت در کامنتر نویسین. اگر که یگون رکلام داشته باشین در واتساپ ما رویش کنین ما در خدمت شما رکلام میکنیم. فقط شما دستگیری فراموش نکنید تا آخرش تماشا کنید با ماشین ارزان هسته. ششم ماشین فروشی نوبتی است بادرون تویوتا کمری است که سال برای 2010 سالی که بنزینی خالیه. آبیو موتور 2.4 لیتر коробка автомат سیستم ماشین بادرون بهترینه. ماشین خداوی کدای کوزوف توزه یک سال حجت ماشین میگه بین و توزه میگه صاحبشون. خب الکترا پاکت کانسانر 4 دیسک 4 برنامه نو. خب همش اپشن کار میکنه مانیتور پانیتور همش صفحه نمره ترانزیت نمره رادیو کراسکا سفید. تا قسمی خالی در کار میگه این ماشین در تریتور دوشنبه قرار دارد و نرخش گفتن 84 تا با کمتر ارزان میشه. بسیاری بعد کمتر یک واسه معامله میکنن. این ماشین در دوشنبه نرخش 84 تا بعد نرخش بینویند ارزانه. اگر شما کنکرت خریدار باشین خودشون ارزان کده یک واسه میگیرین. آدمایی که نمیخرن میگه بیهوده میگه زنگ نزد چون که آدمای کارگرن فقط برای آدمای کنکرت خریداری نالیچی. دوستان عزیز چی معلوماتی بود پیشکش نکردم خیلی خدمت تو که میخرید با خدشش تماس گیرید. هفته ماشین فروشی نوبتی است بادرون باید تگه است وزن 21099 هسته که ماشین سویتسکی سال برای 6 1999 هسته که بنزین گاز هر دوش کار میکند. موتور 1.4 لیتر коробка механика سیستم ماشین بادرون نخدو. رادنوی کراسکا سالن توزه ماشین بادرون در خانه میگه خوبه نکین نرخ ماشین به نهایت ارزونه که با کدام سببش نگفتیم. این ماشین در تریتور نوحیه جلالدین بلخی رومی قرار دارد و نرخش گفته 6000 سومونی بادرون خیلی خطشون با ارزان و سودا میکنه. نرخ ماشین به نهایت ارزان است که ماشین چه میگه نخدوی تریتور کالخوزآباد و جلالدین بلخی رومی همین ماشین قرار دارد. رقمش رو مگافون است کدام شما اگر خریدار کنکرت نباشین خطشون زنگ زده مصلحت کنین. ناورا تا آخرش تماشا کنین لایکتون نزنین. چه ماشینی که در کار در کامنتر نویسید البته موجود کده برای شما ویدیو کده پیشکش میکنیم. هشتم ماشین فروشی نوبتی است بادرون باید تگه است که تویوتا کمری است که با نرخ‌های ارزان سال برای 2007 سالی که سودی فروش توقع بنزینی خالی. آبیو موتور 2.4 لیتر коробка автомат سیستم ماشین بادرون بهترینه. رادنوی کراسکا سفید. موتور میگه سوز коробка بهترین خداوی کدایی کانسانر کار میکند. الکترا پاکت یک سال حجت رادنوی کراسکا مانیتور 4 دیسک ماشین میگه نخدوی. علیش نام تو قسمی خالی میگه صاحبشون. این ماشین برای عین حال در تریتور دوشنبه پایتخت قرار دارد و نرخ ماشین گفته سیان 78500 سومونی. بسیاری بعد نه با کمتر ارزان میشه میگه که علیش عموما نمیشود. در دوشنبه 78500 سومونی. کدام شما اگر کنکرت خریدار باشین رقمشون مگافون است مرامت تماس گرفته بیشتر معلومات پورا و انیقش از همین رقمو گیرین. دوستان عزیز کاری ما تو رقم کردن است کدام شما اگر رقم ماشین فروشی خانه زمین کوارتیره
ягон маҳсул, ягон техника чизе ки набошад, марҳамат рекламатонро пешниҳод кунед дар WhatsApp имо. Мо дар видеои оянда фурӯштан рекламаи хубуш мекунем. дар имзо навор ҳам мошинои фурӯшӣ буд, 8 мошини фурӯшӣ пешкаш кардем. То видеои оянда худо нигаҳбонтон.